guys. Pork. Piniprito ko with the garlic. My mom used to cook this when I was in the Philippines. Ano to? Talboy. Short for talong with baboy. It's like adobong talong na may baboy. Pero gusto ko kasi yung baboy crispy. So may a little twist. So inuuna ko lang to prito yung baboy and then aadobo ko yung talong. Nakapag-cut na ako ng talong from the garden. Yan o. Lalagay ko yan maya-maya. So, yan muna. Yan na guys. Hinango ko na. Then, lagay natin yung talong. Ano lang to? Parang adobo. Toyo, suka. Then, pagka luto na yung talong, lalagay ko tong pork. Ganyan si mama magluto. Yun nga lang, kanya. Pagkatapos na mapalambot yung baboy, pinapakuluan niya lang. Na adobo niya. Yung ano nga lang, yung kay mama, pag nagluluto siya nito, tamis. Matamis yung talong. So, parang adobong talong na matamis. Pero, hindi ko kasi lagyan ng tamis. So, ano lang, salty. Haluin lang. And guys, lagyan ko lang ng toyo. Toyo, tsaka ano, apple cider na lang. Suka. Ay, hindi ko mabuksan. Okay lang. Salt, pepper, and then palutuin lang natin yung talong. Yan na guys, so hinaan ko lang. Buksan natin. Baliktarin ko lang. Iba puti pa, hindi pa na luluto. Lutuin pa hanggang maluto kasi yung balat, tingnan, medyo matigas pa yan. Yan na guys, check natin ulit. Yan na, medyo naluluto na. Magkakaramelize sana to kung meron kang sugar. Usually brown sugar nilalagay ni mama. Ayan, luto na yan. Yun nga lang, ayaw kasi na matamis guys. So savory lang to, maalat lang. So yan, luto na siya. Lagay ko na tong pork. Yan lang yun. Wala lang siya tamis, but yeah, that's talboy. My version. Thank you, Mama, for showing me this. That's it. Talboy. Talong with baboy.